Belajar bicara cepat ala Agung Hapsah. Twisters, yaitu menurut Google Translate artinya serangkaian kata-kata yang sukar diucapkan. Panjang banget bahasa Indonesianya. Tongue twisters dapat membuat lidahmu lebih cepat, lebih lincah, lebih fleksibel, lebih articulate. Ikutilah aku, tapi biru 2, biru 3, biru 4, biru 5, biru 6, biru 7, biru 8, biru 9, biru 10, biru. 1 biru 2 biru 3 biru 4 biru 5 biru 6 biru 1 biru 2 biru 3 biru 4 biru 5 biru 6 biru 7 biru 1 biru 2 biru 3 biru 4 biru 1 biru 2 biru 3 biru 4 biru 5 biru 1 biru 2 biru 3 biru 4 biru 5 biru 1 biru 2 biru 3 biru 4 biru 5 biru 6 biru 7 biru 8 biru 9 biru 10 biru 1 biru 2 biru 3 biru 4 biru 5 biru 6 biru 7 biru 1 biru 2 biru 3 biru 4 biru 5 1 biru 2 biru 3 biru 4 biru 5 biru 6 biru 7 biru 8 biru 9 biru 10 biru. How much would a word chuck chuck if a word chuck kolchak word kolchak word kolchak word kolchak wood. How much wood a word chuck chuck if a word chuck kolchak word chuck wood. How much wood a word chuck chuck if a word chuck chuck. How much wood chuck chuck how much wood a word chuck chuck if a word chuck kolchak wood. How much wood world a word chuck chuck if a word chuck kolchak wood. How much wood a word chuck chuck if a word chuck kolchak wood. How much wood a word chuck chuck if a word chuck kolchak wood. How much wood a word chuck chuck if a word chuck kolchak wood. How much wood a word chuck chuck if a word chuck kolchak wood. Partai-partai perempuan berpertemuan di dekat perempuan. Partai-partai perempuan berpertemuan di dekat perempatan 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 perempuan. Seashells by the seashore. 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 Gampang itu. Seashells by the seashore. Kakak tua kakak kakekku kenal kakak tua kakekku. Kakak tua kakak kakekku kenal kakak tua kakak kakekku. Kakak tua kakak kakekku kenal kakak tua kakak kakekku. Kakak tua kakak kakekku kenal kakak tua kakak kakekku. Kepala kelapa dan ya berhasil. Aku sekarang udah bisa berbicara cepat di depan kamera.